हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल सकाळ सकाळ मु बाहर आज गंगा बुड़ पकेबी सो आपन को भी देखेबी कि मु आज केते शीतरे धरबी सो मुझे मो वीडियो कैचअप कर पारलिनी एक्चुअली मु देखु आपन को व्यू देखौछि कि सकाळ सकाळ भी एठी बहुत ही भिड़ होछि काहेकि ना भक्त मानकर एते श्रद्धा अच्छी माँ को प्रति जे सकाळ सकाळ भी समस्ते गाधेबा पे आछंती देखु सकाळ सकाळ व्यू कम से कम 7टा के 8टा बाजिबो टाइम ଆଉ 7ଟା 8ଟାରେ ବି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଖିଲା ଖିଲା ହିଁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ବି ଖୁସିରେ କଟିବ ଆଉ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିବ ଓକେ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଟେକ୍ କେୟାର